25 सप्टेंबर 2025 या दिसा एक ऑफिशियल गॅजेट येयले झोन चेंजाचे आणि तेतून आम्ही पळयले की आमच्या ह्या नादोड्या गांवांत एक झोन चेंजाक एप्लिकेशन येयल्लें आसा। एक बलप्रीत सिंग चड्डा म्हणून हेनी हो जो जागो आसा नादोड्या हो घेतलेलो आसा विकतो। सर्वे नंबर 62/40 आणि 62/41 हे दोनूय सर्वे नंबर मेळोन 2675 2675 स्क्वेअर मीटर जागो तेनी झोन चेंजाक घातलेलो आसा। हो जो जागो आसा तुमी पळयतात हो जागो सगळो एग्रीकल्चर लँड आसा, कल्टिवेबल लँड आसा आणि हे कल्टिवेबल लँडाच्या तेकोनूच ह्या प्लॉटाक तेकोनूच एक न्हंय आसा आणि त्या जाग्याचेर आता हो दिल्लीकार येवन आमच्या नादोड्या गांवांत येवन हांगा व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, लक्झरी विलाज हाडपाक सोदता। हितून नादोड्या गांवांत दिल्लीकारांची एंट्री जातली। आयज जर तुम्ही पळयत आमच्या TV मतदारसंघान आयज कितलेशेच गांव आयज दिल्लीकारांच्या हातीन वतत आसा। TV आसतली, शिरसे आसतले, मागीर आमचे कोलवाळे आसतले, रेवाडे आसतले, ऑलरेडी गेल्ले आहा। एकूच गांव एक सध्या आमच्या गोंयकारांच्या हातीन उरला तो म्हटल्यार हो नादोड्या। आणि ह्या नादोड्या गांवांत जर अशेंच चल्ले दिल्लीकारांक जर आमी जर हांगा येवन आमचे शेतां पुरोवन जर विलाज ना जाल्यार व्हडले प्रोजेक्ट जर तांकां हाडपाक सांगले जाल्यार आमचो गांव आमच्या हातीन उरपाचो ना। हे दिल्लीकारांचे राज्य जातले। फाल्यां हे शेत पुरयतले, परवा आनी दुसरे पुरयतले, फुडले पुरयतले अशें करून सगळीं शेतां विकते घेतले आणि ह्या गांवची नाशाडी करतले। आणि दिल्लीकार हे कितले डेंजरस आसा, हे कितले गोंयांक लागून घातक आसा हे सगळ्यांक खबर आहा। आयज गोंयचो एक पासून गांव ते दवरिना। सो हे 62/40 आणि 41 हेचेर सरकारान जेन्ना गॅजेट काढले तेंच्यान सांगले की कोणाकडे ऑब्जेक्शन जर कोणाक घालपाक जाय तेंच्यांनी 24 ऑक्टोबर 2025च्या पयलीं ऑब्जेक्शन घालपाक जाय म्हणून। तेच हेतून आमी जेन्ना गांवांत भोंवले, आमी चडशा घरांनी भोंवले हांगा आणि लोकां कडल्यान आमी सिग्नेचर घेतले की गांवाच्या वतीन एक लेटर करून एक ऑब्जेक्शन फायल करपाचें म्हणून। आणि जे घरान आमी गेले म्हाका दिसता मॅक्झिमम 99% घरांनी आमकां सांगले की आमकां दिल्लीकार आमच्या गांवांत नाका, आमकां ही शेतां पुरयल्ली नाका, हांगा दिल्लीकारांचे विलाज ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट हांगा आमच्या गांवांत नाका, आमची शेतां पाड घालपाची ना, आमचो गांव नश्ट करपाचो ना। सो सगळ्या लोकांनी सिग्नेचर केल्लेले आसा। सो असोच आनी एक प्रोजेक्ट येता तो म्हटल्यार शिरसय। सो तेचे सुद्दां आमी तुमकां व्हिडिओ काडून तुमकां सांगतले की तेचे आमकां ऑब्जेक्शन घालपाक जाय। पूण हांव सगळे नादोडकारां कडेन मागता की आमचो गांव जर नादोड्या जर वाटोवपाक जाय जाल्यार ह्या दिल्लीकारांक गांवांतल्यान पयस दवरपाक जाय। हे दिल्लीकार येतले, जाग्याची रेटी वाडयतले। जर आयज आमकां हांगा प्लॉट जर 8,000 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान जर आयज मेळटा जाल्यार होच प्लॉट फाल्यां 25,000 30,000 50,000 पासून पावतलो। आयज शिवोले गांवांत 80,000 पर स्क्वेअर मिटर जाल्लेले आहा। आजगांव असल्या गांवांत आयज 1,50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जाल्लेले आसा। आयज थिवी असल्या गांवांत 30,000 35,000 पर स्क्वेअर मिटर जाल्लेले आसा। रेवाडे असल्या गांवांत हांगा लागींच तुमचो नेबरिंग विलेज हांगा पासून 30,000 35,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जाल्लेले आहा। हे जर असेच प्लॉट जर रेटी वाढत गेले जाल्यार फुडल्या आमच्या पिढयेक, फुडल्या आमच्या भुरग्यांक हांगा 1 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक ताकद उरपाची ना। आयच्या दिसा पासून जर प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकाराक विचार करचो पडटा। सरकार म्हाज्या घराच्या नांवान बोळ मारता, पूण जर नवीन घर कोणाक बांदतलो, भुरगो जर लग्न जावपाक सोदता, घर बांदपाक सोदता, जॉयंट फॅमिलीन रावता, ताका आपले स्वताचे कितें करपाक जाय जाल्यार आयज तेच्या कडेन ती ताकद ह्या सरकारान दवरलेली ना। बिकॉज हे दिल्लीकार हे बिल्डर लॉबी आमच्या गांवांत येत आसा। हांव सगळ्या नादोडकारां कडेन मागता की तुमी जशे आमकां सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी सिग्नेचर केले, हांव तुमच्या कडेन मागता की हेच्याय फुडें अशेंच येतले, कन्वर्जनाक येतले, अशेंच कन्स्ट्रक्शन बांदतले। तुमी नजर दवरात, स्पेशली पंचायतीन कोणाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता, फोर्टनायट मिटिंगेक वचोन बसा, ग्रामसभेक वचोन बसा आणि पंचायतीक धारेर धरा। फाल्यां कोण तरी दिल्लीकार येतलो, जागो घेतलो, भाटकार जागो विकता, ताका आमी आडोवपाक शकना, कित्याक सध्या कायदो ना। पूण जर अशें येयलें की हांगा जर हो जागो भाटकार विकता जाल्यार दिल्लीकार तो घेताना शेत म्हणून घेता नाल्यार भाट म्हणून घेता, पूण ताका मागीर तेणी तो कन्वर्ट करपाक जायना। सो कन्वर्ट करपाक ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कोण दिता? पंचायत दिता। सो आमच्या हितून हें आहा की पंचायतीनूय हांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें ना। ह्या दिल्लीकारांक गांवांतल्यान भायर दवरपाक जाय। रेव्होल्युशनरी गोवन एक तुमी जेन्ना उलो मारतले आमी तुमच्या वांगडा आसतले, जे नॉलेज आमच्या कडेन येता, जे इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन येता ते तुमच्या मेरेन आमी पावयतले। आमचें हें आसा की दिल्लीकार मुक्त आमचें गोंय जावपाक जाय, आमचें गांव जावपाक जाय, स्पेशली आमची थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक जाय। देव बरें करूं।